За та бүхэнд хэрэгтэй мэдээлэл өгөх эмч мань хүрэлцэн ирсэн байна. Кубулсын үндэсний чихрийн шижингийн хөлийн хүндрэл судлалын багийн гишүүн, ангиологч, судасны мэс засалж хамгаах ухааны доктор, профессор Янисбел Ортез Пиана хүрэлцэн ирсэн байгаа. За сайн байна уу? Buenos días. Тэгэхээр та бидэнд хэлэхгүй юу? Чихрийн шижин өвчин гэдэг бол одоо монголчуудын дунд бол гэлтгүй, ер нь дэлхийн нийтийн хувьд бол маш их асуудал дагуулсан зүйл тийм ээ. Хамгийн гол нь түүний одоо хүндрэл гэдэг зүйл байдаг. Тэгэхээр танаа Куб улсад чихрийн шижин өвчний за тэр дундаа хөлийн хүндрэлийг одоо маш сайн эмчилж байгаа гэсэн. Тэгэхээр Куб улсынхаа чихрийн шижингийн өвчлөл ер нь танаа улсад хэр их элбэг байдаг хийгээд энэ хүндрэлийг ямар аргаар яаж шийдэж байгаа юм бол энэ шинэ одоо эмчилгээнийхээ аргыг манай үзэгчдэд танилцуулахгүй юу? La diabetes mellitus es una enfermedad crónica no transmisible, es la llamada pandemia del siglo actualmente, donde la IDF, o sea, la Federación Internacional de Diabetes, dio el dato que en el 2017 ya hay 425 millones de pacientes de personas que viven con diabetes. Una de las mayores complicaciones que tiene esta enfermedad es el llamado pie diabético, o sea, las úlceras del pie diabético, que causan, en estos tipos de pacientes, sufren amputaciones mayores, por lo cual discapacitan a estos pacientes. En Cuba tenemos dos programas, tenemos el Programa Nacional de Atención al Paciente Diabético y tenemos también el Programa de Atención al Paciente con úlceras de pie diabético y el uso del Evepro-P. Тэгэхээр хөлийн хүндрэл дээр яг танах бол бүр үндэсний хэмжээнд авч үзээд юм хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа юм байна. Тэгэхээр тэр хөтөлбөрийн талаар бас манай үзэгчдэд ярьж өгөхгүй. Яагаад вэ гэхээр манай Монгол улсад одоо хөлийн хүндрэлээс болоод за эмчилгээний хувьд хэдийгээр тэр хүмүүс одоо явж исэн ч гэсэн одоо чихрийн шижингийн хүндрэл гэдэг зүйл нь яалтч байхгүй хөлн дээр ирэхлээр одоо хүмүүс маань эргэтнээсээ салах хэмжээнд хүрээд идэг л да. Тэгэхээр танад бол одоо яг тэрийг бас ер нь л төгс утгаар нь шахуу одоо яг эмчилж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ эмчилгээнийхээ аргыг хэлж өгөөч. Este tratamiento es basado en el producto llamado Evepro-P, el cual fue desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de nuestro país, con más de 30 años de experiencia en la producción de medicamentos de alta tecnología. Y en el caso de nuestro país, los pacientes con úlceras del pie diabético, el programa funciona a nivel de todo el país. Todos los pacientes tienen acceso a la aplicación del producto una vez siendo evaluado por los doctores, ya que es gratis. Pues una de las logros del gobierno cubano es que la salud en Cuba es una prioridad para el país y se le ha aplicado este producto a estos pacientes, logrando disminuir un 71% de las amputaciones. Que esto conlleva también además a disminuir los costos, tanto directos e indirectos, que estos pacientes tienen por su propia enfermedad. Энэхүү эмчилгээг одоо дэлхийн хэдэн улс орнд одоо бас тэмээ хэрэгжүүлээд байгаа вэ? Мэдээж хэрэг Монгол улс орнд ч гэсэндээ бас энэхүү өвчлөөс бас салахыг хүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ эмчилгээ манай Монгол улсад одоо бас нэвтэрч орж ирсэн гэсэн. Тэгэхээр энэ талаараа ярьж өгөөч та. Tenemos una experiencia con el uso de este producto en nuestro país de 11 años, que lo usamos en nuestra práctica médica habitual. Está registrado en más de 30 países con excelentes resultados. Y continue the question. Aquí, gracias a las relaciones que ha tenido Cuba con Mongolia de hace muchos años, y sí, por supuesto la empresa MEI, agradecerle que se haya interesado en este producto, pues como usted bien decía, aquí en Mongolia hay gran cantidad de pacientes que sufren de esta complicación de la diabetes. Nuestro objetivo acá en este país es intervenir, primeramente a introducir el producto, a hacer un entrenamiento a 18 doctores para que sepan cómo deben aplicar correctamente el producto y lograr la efectividad que hemos obtenido en la aplicación del mismo. Ya tenemos un primer paciente en Mongolia que se le está haciendo el tratamiento y se ha visto una evolución favorable en la úlcera, que ya llevaba 3 años este paciente con esta úlcera llevando diferentes tratamientos y todavía lamentablemente no había resuelto esta situación.
Тэгэхээр энэ эмчилгээнийхээ аргыг манай үзэгчдэд бас нэлээд жоохон дэлгэрүүлж хэлээч тийм ээ. Уудаг юм уу, үгүй бол тарилгын хэлбэр юм уу? Дээрэс нь энэ одоо би тарилгын хэлбэрийг сонссон тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо эмчийн алтандаар хийгддэг энэ хүү эмчилгээ нь яг хөлийн хүндрэлд зориулсан гэж би одоо бүр ойлгосон. Тэгэхээр хөлийн хүндрэл тэр тусмаа одоо яг ямар үе шатанд нь тэрийг одоо хэрэглэх хэрэгтэй байд юм бэ? Магадгүй одоо нөгөө дөнгөж шархалж байгаа үед нь байдаг юм уу? Альсвал нилээд хүндэрсэн байгаа үед нь ч гэсэндээ одоо эмчилгээний юм асар үр дүнтэй юм уу? Үгүй бол үржлэн сэргийлэх зорилгоор бид нар те чихрийн шижин өвчтөй хүмүүст хэрэглэх хэрэгтэй юм энэ талаар хэлж өгөөч. Es una excelente pregunta la suya de conocer sobre el producto. Primeramente decir que para aplicar el mismo tiene que ser evaluado el paciente por el médico, pues hay que hacer un control de la glucemia, hay que hacer un control de la infección de la herida, hay que hacer un desbridamiento, o sea, una limpieza adecuada de la misma, pues son úlceras crónicas de mucho tiempo de evolución y es necesario llevarla de una fase crónica a una fase aguda. El principal activo de este producto es el factor de crecimiento epidérmico humano recombinante y su uso en este tipo de pacientes está demostrado por el déficit que tienen ellos en la cicatrización, en la piel de estos pacientes. Por eso es que vemos tantos pacientes diabéticos con estas úlceras tan grandes, tan complicadas, con muchos años de evolución y que no cierran. Es por el déficit de este factor de crecimiento. Viene a ser como una terapia de reemplazo, pues le vamos a poner directamente en la úlcera de este paciente lo que ellos, por las mismas complicaciones de la diabetes, tienen en déficit. El producto se aplica directamente en la úlcera, intralesional y perilesional, en el fondo de la úlcera y en los bordes de la misma, después de una correcta limpieza, como hemos explicado, días alternos 3 veces en la semana, o sea, lunes, miércoles y viernes, con hasta 24 aplicaciones, el médico tiene la opción de poner hasta 24 aplicaciones y con una duración de 8 semanas de tratamiento. Тэгэхээр их гайхалтай бүтээгдэхүүн гайхалтай одоо яг юм шин төрлийн одоо эмчилгээ манад орж ирж байгаа маань л да. Тэгэхээр энэ Q-Pulse-та одоо яг хэдэн жил тийм ээ энэ хүү бүтээгдэхүүн маань одоо эмчилгээ маань судлагдаа дахиад ихнээс нь бүтээгдэхүүн гэж ярьж байгаа. Энэ ч одоо тарилга гэж шууд явчих юм уу эмчилгээ эмчилгээний одоо юу эм маань гэх юм уу? За харин тэгж л яв тий. За. Тэгэхээр энэ хүү эмчилгээний арга маань мэдээч хэрэг одоо танаа Q-Pulse-д бол хэдэн жилийн одоо судалгааны үр дүн дээр бүтээгдсэн хэд орчим хүнд одоо тийм ээ яг практик амьдрал дээр одоо туршилт хийгээд үр дүн нь одоо хэдэн хувьтай гарсан. Магадгүй танаа одоо Q-Pulse дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын чиглэлээр одоо 30 гаруй улс орнд одоо энэ хүү одоо эмчилгээний аргыг хэрэглэдэг гэсэн. Тэгэхээр тэр хүмүүст одоо бас практик дээр хэд орчим хүмүүст хэрэглэхэд хамгийн их үр дүнтэй байна гэсэн тийм одоо яг судалгаа гарч ирсэн мэт юм болоо. Яагаад гэвэл монголчууд бид нар бол одоо бас тийм ээ яг үнэхээр судлагдсан үнэн бодиттой зүйл байна уу гэдэгт одоо бас нэлээд сайн итгэжээж л одоо бас нэг эмчилгээгээ хийлгэх гэдэг. Тэгэхээр энэ талаар ярьж өгөөч. Desde los años 90 en Cuba, el Centro de Ingeniería Genética, el Departamento de Cicatrización del centro, comenzó a estudiar la función de esta proteína y vio, o sea, la función que podía hacer mediante el descubrimiento de que este factor de crecimiento epidérmico en estos pacientes con úlcera diabético estaba en déficit, se dio a la tarea de ver cómo podía producir un medicamento que fuera capaz de lograr que esos pacientes cicatrizaran la lesión. Ya en el 2006 se registra el producto en nuestro país después de haber hecho 3 ensayos clínicos, un producto que tuvo varias etapas de ensayo clínico con excelentes resultados y luego se puso en la práctica médica habitual. Ya llevamos 11 años con el producto en nuestro país, que como había explicado se extiende a todo el país, se han atendido más de 72.000 pacientes en Cuba con el producto, que por supuesto hemos logrado que estos pacientes puedan conservar sus extremidades, puedan incorporarse nuevamente a la vida social, a su vida social, no convertirse en una carga de la familia, disminuir los costos que tienen estos pacientes, porque un paciente diabético con una úlcera de pie diabético se convierte en un paciente mucho más gastador desde el punto de vista de salud. Por lo tanto, es un producto que llevó todo un proceso primeramente para poder llegar a la práctica médica habitual. O sea, que
para poder probar primeramente en nuestro país la efectividad con nuestros pacientes. Lo principal de nuestro país es producir medicamentos para nuestros pacientes, para Cuba. Ya después que se ven los resultados y otros países estén interesados también en tratar a sus pacientes con estas enfermedades, entonces Cuba lo empieza a comercializar. Pero no hay ningún producto en nuestro país que no sea primeramente probado en Cuba y que se demuestre que tiene la eficacia y la efectividad en nuestros pacientes. Эмчилгээний арга маань яг чихрийн шижин өвчин туссан хүнд сонгомлоор зөвхөн хөлд нь одоо яг зориулж хийсэн эмчилгээний одоо тарилга гэж ойлгож болох уу? Así fue registrado el producto para el síndrome del pie diabético para las personas con úlceras que son provocadas por la diabetes, estas úlceras que son crónicas, y como bien había explicado anteriormente, que en los estudios se demostró que los pacientes no cierran estas úlceras porque tienen el déficit de esta proteína local ahí en las úlceras. Por lo tanto, si se inyectaba el producto, el factor de crecimiento epidérmico, que es un elemento importante destacar, que fue lo que le dio la patente a Cuba en cuanto al procedimiento, que fue lo que realmente le dio, como decía bien, el reconocimiento a Cuba en la producción de este producto, pues hay muchos productos que contienen el factor de crecimiento epidérmico, pero la forma de aplicarlo directamente intralesional en la úlcera del paciente diabético tiene una justificación científica, pues cuando usted lo inyecta en el fondo de la úlcera hay receptores que son capaces, que cuando se unen a este receptor, desencadenar todo un proceso de procesos biológicos que son capaces de llevar la granulación desde el fondo de la úlcera hacia arriba. Y se inyecta también en los bordes de la úlcera con el objetivo de que estas úlceras vayan cerrando y se produzca el proceso de contracción. Эмнэлгийн нөхцөл яг эмчийн хяналтанд ор хийгддэг гэсэн энэ хүү эмчилгээг тийм ээ. Тэгэхээр манай монголчууд ялангуяа одоо энэ телевиз үзэж байгаа чихрийн одоо шижин өвчин туссан хөлийн тэр тусмаа одоо хүндрэлтэй байгаа хүмүүс одоо мэдээч хэрэг та бүхэнтэй хандаж одоо эмчилгээ авахыг хүсэж байгаа л да. Тэгэхээр та бүхэн одоо ямар одоо эмчнэрт тухайлбал одоо өөрийн гэсэн тийм ээ туршлагаа хуваалцаад одоо эмчилгээнийх нь аргыг одоо зааж байгаа бай. La empresa May, que fue la interesada en traer este producto novedoso a Mongolia, preparó un entrenamiento de 2 semanas, el cual es mi objetivo aquí en Mongolia, con 18 doctores, especialistas en endocrinos, especialistas en cirugía, en hospitales públicos y en los principales hospitales privados que están interesados con el producto. Тэгэхээр улсын томоохон хэмжээний одоо тийм ээ эмнэлгүүд болон хувийн одоо бас том эмнэлгүүд одоо энэ чихрийн шижин өвчин тэр дундаа хөлийн хүндрэлийг одоо эмчлэх энэ эмчилгээнд одоо арга туршлагаас нь одоо судалцааж байгаа юм байна. Тэгэхээр магадгүй одоо та гэртээ суугаад үзэж байгаа танд одоо чихрийн шижин өвчингийн ямар нэгэн хүндрэл болсон байх юм бол энэ одоо эмнэлгүүдэд хандаж яг энэ чихрийн шижин өвчний одоо ийм шинэ эмчилгээг одоо хийлгэх бүрэн боломж нээлттэй болсон байна. Тэгээ Монгол Имикс компанийн маань чихрийн шижин өвчтэй олон одоо хөлийн хүндрэлээс болоод одоо эд эрхтнээсээ салах одоо тийм аюул төрсэн байгаа хүмүүст ийм сайхан буянтай шинэ эмчилгээний төрлийг одоо оруулж ирж та бүхэнд одоо барьж байгаа юм байна. Тэгэхээр мэдээж хэрэг хөлийн хүндрэл гэдэг зүйл бол хэцүү учраас түүнийг одоо урьдчилан сэргийлэх зорилгоор та бүхэн бас эмчтэй бас заавал хандж байгаарай гэдгийг дашрамд хэлмээр байна. За тэгээ баярлалаа, энэ амралтын өдрүүдэд манай телевиз үзэж байгаа үзэгчдэд маш сайхан гоё шинэлэг, шинэ мэдээлэл боллоо. Тэгээ таны дараагийн ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Muchas gracias por la invitación. Gracias.